जय जगन्नाथ ओडिशावासी मु स्वागत करछि आपण मानकु मो छोटो ब्लॉग रे। आमे एबे बाहरिचु अशोकझर को चलंतु बुली की देखिबा अशोकझर पार्क। देखि पार्थुबे एठी लेखा आइछि अशोकझर प्राथमिक विद्यालय। पाइडेल मारी मारी गुड़ हाथ बथा हो गलानी। पिला माने हमर पानी पिउचंती थकी गले सब आ अल्प बाट पहुंची जीवा चलंतु। एठी देखंतु लेखा आइछि अशोकझर। आमे एबे बाघ गेट पाखरे पहुंची जाइछु। चलंतु डेरी न करी जल्दी जीवा। झाड़ नाल हो गनी एबे भी देखि पारथुबे हम टुका माने सब झाड़ नाल हो जाइचंती। ड्रेस फ्रेस खोल देइचंती। एबे भी आउरी ऊपर को जीवार अछि। ऊपर गाधेइबू चलंतु देखिबा केमती कोन देखि पारथुबे केते गाड़ी आछि केते कोन सब भुजी करचंती। देखि पार्थुबे केते लोक जाउछंती ऊपर को। आमे एबे जोटी गाधेइबू सेठी पहुंची जाइछु। यार दृश्य टिके देखि दियंतु। देखि पार्थुबे एठी आमे एबे गाधेइबू। बहुत दूर दूर पिला आसीचंती भुजी करी गाधौचंती। आमे पचारि के बुझिछु तांको घर होला भद्रक। सेठु आसीकी माने एठी गाधौचंती माने बुली आस्तिले। चलंतु देखिया। आमे एबे ऊपर को पळे आसिलु। तळे भी गाधौचंती। आमे एठी ऊपर गाधेइबू। ए भाई रे एठी आमे गाधौतलु। वर्तमान पानी छेकी देइतिले पानी छाडी देले भाई पड़ी गली मु देखंतु हसी हसी गड़ी गली।
ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍କରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାର୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ଓ ସରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖରା ବହୁତ ଜୋର ଦଉଛି। ଖରାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକ। ଭାଇମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଘରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆସିବାକୁ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାଗୁରା, ସେଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଆସିଛି ଟଙ୍କାରୁ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖେଇକି ଆମେ ଏଇଠୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ରହିଲି।